بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ چلے جب حضور سوئے فلک بلغ العلا بکمالہ، کوئی دیکھ رخ کی چمک دمک کشفت دجا بجمالہ، اور وہ ہیں بے مثال دری چشک حسنت جمیع خصالہ، انہیں دیکھ لیں تو پڑھے ملک صلو علیہ وآلہ، پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان، اس کا شکر، اس کا کرم کہ اس نے ہمیں اور آپ کو یہ بابرکت اور مقدس باعظمت ماہ مبارک رمضان المبارک عطا فرمایا۔ رمضان المبارک کی تمام مسلمانوں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کی ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ماہ مبارک کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس ماہ مبارک کے رمضان کے روزے رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ماہ مبارک کی برکت سے مالا مال فرمائے اور اس ماہ مبارک کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ بہت ہی عظمت والا اور مقدس ماہ مبارک ہے، اور اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے اور عبادت میں اور نیکیوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ لہٰذا سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس ماہ مبارک کے روزے ہم تمام مسلمانوں پر فرض ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، ہم نے تم پر رمضان کے روزوں کو فرض کر دیا جس طرح پہلے کی امتوں پر لوگ روزہ فرض کیا تھا تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو اس آیت کریمہ سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جس طرح ہم پہ 5 وقتہ نماز فرض ہے، پڑھنا لازمی ہے، کمپلسری ہے، ضروری ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں کیونکہ ہم مسلمان ہیں، تو سیم اسی طرح نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں رمضان کا روزہ رکھنا بھی فرض ہے، یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی کمپلسری ہے، کسی بھی حال میں روزہ ہم پر معاف نہیں ہے۔ لہٰذا یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہم اگر واقعی مسلمان ہیں اور ایمان والے ہیں تو ہمیں اپنے اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے رب کے لیے، اپنے اللہ کے لیے، پروردگار کے لیے روزہ رکھیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے کہ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے رکھا جاتا ہے اور میں ہی اپنے بندے کو روزے کی جزا عطا فرماتا ہوں۔ تو بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنے سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اللہ کی رضا کا سبب ہے روزہ رکھنا، اللہ کو خوش کرنے کا ایک سبب ہے روزہ رکھنا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی جزا عطا فرمائے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی بو مشک سے زیادہ بہتر ہوتی ہے اللہ کے نزدیک۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے، کہاں مشک اور کہاں روزے دار کی منہ کی بو، لیکن روزہ رکھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام روزے دار کو عطا فرمایا کہ مشک سے زیادہ بہتر روزے دار کی منہ کی بو ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس ماہ مبارک کے پورے روزے رکھیں، اس ماہ مبارک کا احترام کریں، اور روزہ ہم پہ فرض ہے، کسی بھی طریقے سے روزہ معاف نہیں ہے، اور اس ماہ مبارک میں بہانہ نہیں چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں رمضان کے روزے بھی رکھنا چاہیے، نمازیں بھی پڑھنا چاہیے، تلاوت قرآن زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، اور تراویح
का भी एहतमाम करें, क्योंकि तरावी सुन्नत मौक़िदा है। बहुत सारे भाई हमारे ये बोलते हैं कि हम नमाज़ पढ़ लेते हैं, 5 वक्त की तरावी नहीं पढ़ मिलती है, रोज़ा नहीं रख पाते हैं। लेकिन मैं उनसे कहूँगा कि रोज़ा रखना ये बहुत ही ज़रूरी है मुसलमान के लिए। रोज़ा रखिए और रोज़ा रखिए ताकि अल्लाह ताला रोज़ा रख लेते हैं तो सब्र भी अल्लाह ताला अता फरमाता है, भूख और प्यास की शिद्दत ख़त्म हो जाती है। अल्लाह तबारक व तआला उस रोज़ा रखने की जज़ा अपने बंदों को अता फरमाता है। लिहाजा मैं अपने भाइयों से गुजारिश करूँगा, अपनी माँ और बहनों से गुजारिश करूँगा कि रमज़ान का पूरा एहतराम करें, उसका अदब करें और उस माह मुबारक में जो इबादतें हम पर लाजिम हैं, ज़रूरी हैं, हमें चाहिए कि हम इबादत को करें, तिलावत कुरान पाक करें, तरावियाँ पढ़ें, रमज़ान के रोज़े रखें। किसी भी हाल में रोज़ा माफ़ नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हमें उस रोज़े की जज़ा अता फरमाएगा। और एक हदीस पाक में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान के महीने में जो लोग रोज़ा नहीं रखते हैं, फरमाया कि अगर मैं दिन में किसी घर से धुआं निकलते देख लूँ तो मेरा दिल चाहता है कि मैं उस घर में आग लगा दूँ। अल्लाह अकबर। फिर आपने फरमाया कि मैं उस घर को इसलिए छोड़ देता हूँ कि उसमें कुछ छोटे बच्चे होंगे, कुछ शेख फ़ानी यानी बहुत ज़्यादा बूढ़े लोग होंगे जो है इस रोज़ा रखने की ताब नहीं ला सकते हैं, इसलिए मैं उस घर को छोड़ देता हूँ, वरना मेरा दिल ये चाहता है कि मैं उस घर में आग लगा दूँ। अब सोचिए, ख़ास तौर से नौजवान लोगों को ये ज़रूरी है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, कि उस पर रोज़ा बहुत ही ज़रूरी है। किसी भी हालत में रोज़ा माफ़ नहीं है। लिहाजा हमें नमाज का एहतमाम करना चाहिए और रमज़ान के पूरे रोज़े रखें। रमज़ान के रोज़े को छोड़ना अच्छी बात नहीं है। नौजवान हैं, अट्टा कट्टा घूम रहे हैं, लेकिन फिर भी रोज़ा नहीं रखते। और एहतराम सबसे बड़ी ये है कि हम चौराहों पर बैठकर सड़कों पे घूमते हुए खाने पीने का इस्तेमाल न करें। अगर कोई मजबूरी है, मजबूरी के तहत आपने रोज़ा नहीं रखा है, तो आप पर्दे का लिहाज रखें, अपने घर में पर्दे में बैठकर, आड़ में बैठकर खाने पीने का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर कोई मजबूरी है, वरना रोज़ा किसी हालत में माफ़ नहीं है। और आपकी परेशानियाँ दूर हो जाए, रोज़ा छूट भी गया है, क़ज़ा हो गया है, तो आप ईद के बाद फ़ौरन उस रोज़े को रखना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि बीमारी की हालत में आपका रोज़ा छूट गया और आपने रोज़ा नहीं रखा, तो ज़ाहिर सी बात है आप गुनहगार हो जाएंगे। अगर किसी मजबूरी में छूटा है तो छूट जाए, लेकिन ईद के फ़ौरन बाद आपको वो रोज़ा रखना लाजमी है, ज़रूरी है, रखा जाएगा। नहीं रखेंगे तो गुनहगार होंगे। और इसी तरीके से जो ख़वातीन हज़रात को एक माह में पीरियड आता है, तो उस पीरियड की हालत में रोज़ा माफ़ होता है। यानी जो दिन उनके पीरियड के होते हैं, 2, 3, 4, 5 दिन, ये किसी को 1 हफ़्ता, किसी को 10 दिन, तो उस हालत में, उस वक्त में ख़वातीन यानी औरतों पर रोज़ा माफ़ है। और जैसे ही वो पीरियड से पाक होंगी, नापाकी दूर हो जाएगी उनकी, तो फ़ौरन वो रोज़ा रखना शुरू कर देंगी। अब उस वक्त में, उस टाइमिंग में जो रोज़े आपके क़ज़ा हुए हैं पीरियड की हालत में, तो उन रोज़ों को आप ईद के बाद फ़ौरन रखेंगी। इसलिए ऐसा नहीं है, क्योंकि पीरियड की हालत में नमाज तो माफ़ है, नमाज का दोहराना नहीं है, यानी दोबारा नमाज पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि नमाज तो माफ़ हो गई। लेकिन रमज़ान का रोज़ा रखना ये ज़रूरी है। जो 2, 4, 5 रोज़े आपके जो छूटे हैं नापाकी की हालत में, तो आप पर ये ज़रूरी है कि ईद होने के फ़ौरन बाद उन रोज़ों की क़ज़ा करना हर औरत पर लाजमी है, ताकि वो पाकी करके उन रोज़ों को ज़रूर रखे, और नहीं रखेंगी तो गुनहगार होंगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको इस माह मुबारक की बरकतें अता फ़रमाए, और इस माह मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा हमें इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तिलावत कुरान पाक और तरावियाँ, रमज़ान के रोज़े रखें, और गरीब मिस्कीन, यतीम, बेवाओं की इस माह मुबारक में मदद करें, और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक रमज़ान का एहतमाम करें। अल्लाह ताला हमें और आपको अमल की तौफ़ीक़ दे और इस माह मुबारक की बरकतें अता फ़रमाए। कहने सुनने में कसरत से अमल ख़ामियाँ हूँ, अल्लाह उसको माफ़ फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।